guys. Hi. Asa ito padulong ron? Eden. Padulong mo sa Eden guys. Wow, Eden. Mag-overnight me. So yeah. That's it. Tara. Namin sa Eden guys. So namin silang front office. So, your room ma'am dito lang po, ma'am. Ika-third door po. Ay, nandito lang? Apo. Drop and pick up lang po dito, sir. After po. Dali na. Come here. Ay! Dali na, baba na. Opo, go na. Follow kay mami. Oops, careful. Huwag niya lang gamit. Balikan lang na. Go. Room 3. Ate Sophie, room 3 doon, no? Bugno, no? This is our room, guys. Okay. Malaki. Opo. Magkano itong ganito? 3.9 to? Pero kasi hindi na kailangan to ng aircon talaga kasi maglamig to mamaya. Oo, kasi maglamig kasi to dito mamaya. First activity. Swimming pool. Mag-swimming ang mga bata. So, ready na? Bloody, ready? Yes. Ate, ready ka na? JJ! Tapos ka na po? Ew, JJ! Okay, let's go! Wala pa. Lamig. Ay, ako na yan, Kuya Vlad. Ako na. Hi guys. JJ. Hi. Ate. Tugnaw. Yes, tugnaw kayo. Tugnaw kayo. Thank you for asking for the tap. Sure, tugnaw kayo. Kapag isa dari wailing ako. Wailing ako. Alam mo, ambak-ambak. Papasa si Blessy. Ha? Layo na kayo gawin. Nag-backend ako siya.
Nagkukurog na. Tama na? Tama na? Enough na? Let's go? Baba tayo doon. Tama na? Miss ka na? Magbalik yan ba? Baka magbalik ito. Nagkukurog na. Oh? Violet na. Asin tag na, Jud? Tugnaw, uy. Okay, balik. Let's go na, Jay. Tawal na lang. Itawal na. Bilas! Sino nagakurog? Oo. Sige, sulod na gud niya yung kamot. Sinong kurog yan? Magbalik naman yan ligo, Jay. Ha? Ingit kay ate. Ay, naku. Oh, tanawa, nagkurog ng baba. Ano? Tingin daw sa mouth. Kurog na. Bye-bye. Bye-bye! Enjoy! Kasi nainggit naman siya sa'yo. Malalim ito. Ayaw niya na. Ayaw niya kasi dyan. Gusto niya Gusto niya mo, mamoy po. Diri na lang kung ipalako-lako diri sa gilid. Banlaw na, banlaw. Shower na. Tama na. Tapos na swimming. 104 lang ang swimming, guys. Magbanlaw, tapos mag-playground, no? Let's go. Bye. Going back sa room. Yay! Ready na magdula? Yes. Sa playground? Yes. Let's wait for Ma'am Shi. Excited for the dinner. Dinner? Buffet? Dinner buffet? Okay. Sa ano? Playground. Oh, go. Chatting mom kanong sa playground. Wrong. Begonia po, 3. Yes po, ma'am. Nag-i-off ni Gigi. Nag-i-off ni Gigi. Nag-i-off ni Gigi. We're going to the playground. Madalo may playground, guys. Magdula mga kids. Yup, haters. Wow, pick up. Oh, no. Okay, go down slowly, ate. Kami ko daw pick up. Basurahan. Kasi white. Hala, pick up. Yan ang baby playground. Patungan tayo, baby Gusto playground. niya mag-slide. Nice slide po dito. Picture ka dyan, kuya. Ay, ganun. Ma-picture ako din! Ma-picture ako din! Sa tablet? Why do I feel like I'm in a magical forest right now? Wapo kayong lighting din Ako pa. na, ate. I'm gonna picture Pa, you. wapo kayong lighting pa. Mami! Kaya nga. Ano? Pambata gid eh. Mura ka pa. Oo. Pambata ni pa, grabe mag-uyog. Na may mga ano dito kanyo, mga swing. Pambata gid ni pa, grabe kay mo. Ay, sa swing na lang ako magkapos. I cannot do the course. I'm not a strong person. It's my first time doing that. Yeah. 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 Naon din na. Nice. Try doon ako. Samad ko. Napanik akong kamot. Wow! Lama, sana ako. Hindi na siya mag-stop. Go, guys.
Go, 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 go. Oh, magupo lang kayo dyan. Mapag-rest na daw sila. Ah! Mami. Oh, galing naman. Ate. Ah! Kuya Bloody. Kuya. Ah, it's okay. For the pictures. Sana daw? Show it to the camera. Yeah. Yeah. Oh, nice. Nice. The rainbow. Grabe yung pawis mo na, kuya. Dapat paspas ko ay nga picture. Mag-jacket na lang siya mamaya. Oo. Wait lang. Let's go. Humanamig dula, guys. Time to eat. Go, ate. What do you want? I want Watermelon. Go, kuya. Mas sabaw at ito. Grabe. Rice tapos pasta. Puro carbs gani. Kakaiba ka rin ate. 2 hours later. Kuya, busog. Sophie. Sige na. Busog. Ikaw, JJ, busog. Ikaw, Day. Ah, klaro. Let's go, let's go, let's go. Super busog. Grabe, guys. Grabe ka busog. Katulgo. Anto ka na, lab? Yeah. Tulgo na kayo. Grabe ka busog. Makaluya. Makaluya sa kabusog. Opo. Laters. Nala mo shuttle. Magsundo. Thank you. Bye. We're back sa room, guys. Antok na. Kuya, ate. Sophie. Good night na. Ate Sophie. Good night. Good night. Uy, bakit? Ay, halang? Good night na. Good night. Good night, mami. Night. See you tomorrow. The next day. Good morning. Hi. Morning, ate. I'm eating Coco Crunch. Ang aga. JJ, good morning. Morning, kuya. What is 6 to 9? Mami. Saan tayo punta, guys? Dinner. I mean, breakfast. Breakfast. Time for breakfast. Coffee. Are you gonna go inside there? Yes. Open yan. Nobody wants to get here. Andun malapit sa table. Masarap yung bango. Taste test. Kain na, guys. Oo, magkain na si Gigi, oh. Hotdog daw dahil. Coffee for me. And for moms. Go. Kuya. Ay, huwag lunukin. Yeah, juice daw atin. Yay! Ay, dapat ka na sa mental pa. Oo. It's
Siyempre, wala kayong mga Amerikano kung hindi puro mga Bisaya, Pilipino. Siguro hindi pa siya bakasyon season. Hindi pa sila gusto maadtog Pilipinas sa init tayo. Sa summer ko yan, malaghan na. Mommy, did you already watch season 3 of the Squid Game? Wala pa man. My classmate said there's season 3. Yung season 3? Yeah, baka mag-out din nila within this year. Gigi, tuwang-tuwa, nabusog na yan sa juice. More? We're done. Breakfast done, ma'am. Padulong may balay. Kuya! Balik nagbalay, mag-ilis, then activity. We're here. Pero mananaw sa mikadali og deer feeding guys, kay 7 to 8 ang deer feeding. So hapit na 7:30 na, sayang at least makita sa mga kids. Sophia, are you excited to watch deer feeding? Nag-iyak early in the morning, nag-iyak ang batang makulit. Okay, tata, let's go. Wow, daming deer. Yun, no? Okay, okay. Kapoy. Kapoy, madalang ang hill. Tanaw ako, daghan kayo deer. Nice. Yun na. Done. Nananaw lang may nagkao ng mga deer. So, prepare na me for mag zipline, mag sky cycle, or depende. And then last kay basig mag maze, and then swimming pool. Pero malibang sa amin. Dagang kay nakaon sa breakfast ug dinner karon pa magawas. Laters. We're here. Wow. OMG. First, ano ang gawin nila? Sky cycle. Si Inday at saka si Vladi. Kami mag-watch. Ready? Name mo kuya, sulat. Oh, ilis na day. Ikaw na day. Diaper, basi makaihi. Kuya. Wow! Bike daw siya. Bike pala? Gaya-gaya man yan si JJ. Wow! Wow! Thank you. Thank you. Mag-bike si JJ. Ready? Dili? Dai. Dira sila oh. Taas. Anto dito. Go guys. Kuya! Woo! Yeah! Nanggahi! Dai! Mabilis lang. Look ate, look. Oh no. Ito sila. Go guys. Go, 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 go. Kuya! Ay! Nice one, kuya! Kataas. Nice one!
Ay, picture pa! May picture sa gitna. Scary. How was it? Hadlok? Hadlok? Nanawag may ginoo. Kabuhi? Lakalangan. Horseback riding si Ate Sophie. Ayun ang horse. Ayun ang horse ni Ate. May tubig dyan. Isa lang? Name some rides mo ha. Name some rides. Ito sa niyan. Ate, ready ka na? Horseback riding, yay! Isa lang manong, isa lang. Yay! Ito kuya ha, ng instruction niya ha. Malisan ka ha. Kung ano sabihin kuya. Go ate! Picture siya. Ay, picture daw. Love. Wala, si JJ nag-iyak. Ano? Wait lang. Gusto niya din. Ito ka na lang sa akin mag-horse. Smile natin yung tuloy. Focus. Ate! Wave! Nag-focus ang gunit. Kabayo. Isa na lang ang shoes na dahil. Hey! JJ! Horseback riding. Ate! Yay! Ooh. Ate Sophie! Hawak ka mabuti! Ate Sophie. Hi. Oh. Nag-oop. Opo. Kaya pala nag-stop-stop siya. Ate daw, ate. Nag-upo daw ang horsey. JJ! Hello, ka-brave-brave ni JJ. Game time. Five. Wala pa rin. Ma'am, sir. Sir, kamsa. Uy, taas ha? Taas na din. Uy, guys, taas na din. Kailan nag-register mo makali? Shucks! Taas na, uy. Shit! Run!
Sarap ang hadlok. Gisipon lang ko. Lagan ng dipit ko. How was it, kuya? Naluspad. Lang luspad. Swimming pa tayo. Ikaw, JJ, nag-horseback ikaw? Ha? Enjoy ikaw, enjoy. Na-horse si Gigi, no? Oh, galing. Si Ate Sophie din nag-horseback. How was it, ate? Super. Hero! Huh? Hero! Hero. Ano mo, makalit dito yung sakit yung... We're done sa rides. Hindi na kumusap. Isa na lang. Next stop, mag-atumi sa maze. Sit. Bamboo maze. We're inside the maze. Si Sophia mo leader. Parang naano na kayo. Nagbalik siya sa ano? Parang doon na ang balik. Ay, nahuman niya. Ay, tayo pa yung naligaw. Tapos? Uwi na. Baka ito pang ano, mapahamak. Hindi namin na-solve ang maze. May pa si Kuya Vladi na nahuman niya. Bloody. Nagbalik ang sulod? Oh, di balik ko. Nagawas ko balik. Marami sa maze, guys. Wala naman na-solve. Nimbalik mi kung asa mi nag-start. Si Vladi lang yun ang nakahuman sa mga sa maze. Among guide kasi Sophie. Anyway, mag-ilis nami para maligog swimming pool. Muna na among last activity. Let's go! Yay! Pool time! Pool time! Pool time, ate? Yes, I'm ready. Ready ka na? Mami? Ready? Malamig? Yeah. Malamig? Yes, cold water. Ready, kuya? 30 minutes na lang tayo. Ready si Gigi? Let's start. Yay! Kami lang ang tao! Mami ko. I'm not sure kung pwede yan na mag-pool. Go! Pwede kaya pa? Ano man? Mag-pool. Oh, go! Pero wala kang tao. Pagkabuna ng ulo, wala pa. Ginoo ko na. Isa. Bawal. Oh, go! Woo! Solo na. Oh! Solo namang pool, guys. Kami lang ang naligo today! Mamshi! Ah, lamig. Bugnaw. Tubig. JJ! Bitaw mo eh. Ah! Ready, set, go! Up! Go na! Hagyan mo lang ngayon, pinaagusan. Wala pa! Ready ha, hulat akong 3. 1, 2, 3. Ha, wala pa? Gihangak. Okay, 1, 2, 3, go! Hello! Lali. Go! Wala. Nauna na si Inday. Oh. 1, 2, 3, go. Ate. 1, 2, 3, go. Wah!
Nabasa. JJ, ikaw naman. 1, 2, 3, go! Oh! Uy! Lingaw kay Sol. Ato lang yung nagdibog pool. Exclusive. Wow! We're done here sa pool, guys. Nana mo ang shuttle. Lingaw? Yeah. So fun. Bye, swimming pool. I'm here. Done! Muna mo ang Eden experience, guys. Let's go. Pa-picture sa dito sa may entrance. See ya! We're done. Picture sa Eden. Thank you sa experience. Mamshi, thank you. Bye-bye na, guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. See you next time.